आदाब पेश है खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में बैनुल-अक़वामी डेयरी फेडरेशन की आलमी डेयरी सरबराह कॉन्फ्रेंस 2022 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने मुल्क और बैरून मुल्क से आए हुए डेयरी सेक्टर से जुड़े लोगों का इस्तकबाल किया और उम्मीद जाहिर की कि इस कॉन्फ्रेंस से उन्हें एक दूसरे ममालिक में डेयरी सेक्टर से जुड़े मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत का डेयरी सेक्टर दुनिया में अहम मकाम हासिल कर चुका है और दुनिया में भारत दूध की पैदावार में अव्वल नंबर पर है। उन्होंने कहा कि भारत की सालाना दूध की पैदावार में 6% इजाफा होता जा रहा है, जबकि दुनिया भर में दूध की पैदावार 2% ही बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि डेयरी सेक्टर में किसान अहम रोल अदा कर रहा है, क्योंकि भारत में बेशतर किसान ही मवेशी पालते हैं और उनकी हौसला अफजाई हुकूमत वक्त वक्त पर कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद उनकी हुकूमत ने डेयरी सेक्टर के फरोग के लिए काम शुरू किया था, जिसके नताइज आज सामने आ रहे हैं, जब हम दूध की पैदावार में पूरी दुनिया में सरफहरिस्त हैं। ये 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 15 सितंबर तक जारी रहेगी। इस आलमी डेयरी कॉन्फ्रेंस का मौजू है तग़ज़िये और गुज़र बसर के लिए डेयरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल मेरठ उत्तर प्रदेश में बदलते भारत में निखरता कश्मीर के उन्वान से एक तकरीब में हिस्सा लिया, जिसका एहतमाम मारूफ कलमकार श्री दुष्यंत कुमार की याद में किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को तामीर तरक्की के हवाले से कुछ लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से महरूम रखा गया था और 5 अगस्त 2019 के फैसले ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब पूरा करने के अलावा जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम को कौमी धारे में लाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों के दौरान उनकी इंतजामिया ने बहुत से मुश्किलात का सामना किया है, मगर इसके बावजूद तामीर तरक्की और अमन के हवाले से काफ़ी सुधार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी और समाजी इंसाफ इंतजामिया की अव्वलीन तरजीहात है और इस हवाले से बहुत हद तक कामयाबी हासिल हुई है। श्रीनगर के राजबाग और जवाहर नगर इलाके में कुछ दिनों से जो रीछ और उसका बच्चा घूम रहा था,
ان کو وائلڈ لائف محکمے نے جواہر نگر علاقے سے پکڑ لیا ہے اور داچی گام وائلڈ لائف سینکچری میں منتقل کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وائلڈ لائف محکمے نے پولیس اور سی آر پی ایف کی مدد سے ریچھ اور اس کے بچے کو جواہر نگر علاقے میں قابو میں لیا۔ علاقے کے لوگوں نے ان کے پکڑنے پر راحت کی سانس لی ہے۔ یاد رہے کہ ریچھ نے علاقے میں ایک شخص کو زخمی بھی کیا تھا۔ بھارتی ریلوے کے مجموعی محصولات میں اس سال اگست تک پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے 38% اضافہ ہوا ہے۔ اس سال اگست کے آخر تک بھارتی ریلوے کی مجموعی آمدنی تقریباً 95,486 کروڑ روپے ہوئی ہے، جو گزشتہ برس اسی مدت کے مقابلے 26,271 کروڑ روپے کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ مسافروں سے تقریباً 25,276 کروڑ روپے حاصل ہوئے ہیں، جو پچھلے سال اسی مدت کے مقابلے 116% زیادہ ہے۔ ضلع انتظامیہ کلگام اور محکمہ دیہی ترقیات نے سیاحتی مقام اہربل میں اہربل فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ اس دوران ایڈونچر سپورٹس سے متعلق مختلف سرگرمیاں منعقد کی گئیں۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین نے کہا کہ اہربل وادی میں موجود سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے اور یہاں ایڈونچر ٹورزم کی کافی گنجائش موجود ہے۔ فیسٹیول کے دوران محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس نے ایک سائیکل ریس کا اہتمام کیا، جس میں تقریباً 50 لڑکوں نے حصہ لیا۔ جموں کشمیر میں کل کورونا وائرس کے مزید 52 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جن میں سے 41 کا تعلق کشمیر صوبے سے جبکہ 11 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ اسی مدت کے دوران 96 متاثرین شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ ایشیا کپ کرکٹ 2022 کے فائنل میں کل رات دبئی میں سری لنکا نے پاکستان کو 23 رنوں سے ہرا دیا ہے۔ 171 رنوں کا تعاقب کرتے ہوئے پاکستان کی پوری ٹیم 147 رنوں پر آؤٹ ہوئی۔ سری لنکا کی طرف سے پرمود مودشن نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔